دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی، تو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو، ہوائیں بھی ہیں حکم سے تیرے چلتی، مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں کے مالک، زمین آسمان میں تیری بادشاہی، تو ہی بخشتا ہے دنوں کو اجالے کہ راتوں کو دیتا ہے تو ہی سیاہی، کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے
آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔ جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ شامل تمام ساتھیوں کو جو زوم سے کنیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور فیس بک سے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا، فی قل علم باللہ و اسماءہ و صفاتہ، آپ سب کو اس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ پچھلا جو سیشن تھا اس میں بہت سے نئے ساتھی ہمارے ساتھ شامل تھے، امید ہے کہ آج بھی اور ساتھی شامل ہوتے جائیں گے۔ ایسا ہے کہ ہر لیسن جب ہوتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس دفعہ اس میں میں نے زیادہ عربک سنی ہے آپ سے اور ڈسکشن کم کرنا ہے، لیکن جب اسے پڑھتے جاتے ہیں تو اتنا غور و فکر کا مٹیریل اس میں سمجھ میں آتا ہے، اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ہر پیراگراف پر آپ سے بات چیت کی جائے۔ کوشش کریں گے آج بھی کہ کچھ عربک بھی آپ کی سنیں اور آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں، اور آپ جتنے ایکٹیولی ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات میں شامل ہوں گے اتنے تیزی سے آج ہم موو کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش تو پوری ہوگی کہ پورا لیسن کور کریں، اگر نہ کر سکے تو جہاں تک کر لیا وہاں اس سے آگے کچھ ہم آپ کو دے دیں گے مزید سوالات سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ آپ ضرور اپنا کوئی
साथी बनाया होगा, कोई बड़ी बनाया होगा, जरूर बना लीजिए, जिसके साथ मिलकर इनको इसका मुज़ाकरा करें, इसकी लेसन को दोहराएं। देखिए, आपके साथ इस क्लास में आने से पहले मेरा अपना भी साथियों का एक ग्रुप है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से उसमें बहुत से साथी अपने अपने इल्म और फहम के मुताबिक उसमें सवालात बनाते हैं, बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हमारे सामने चीज़ें आती हैं जिससे कि एक वैरायटी आती है ना, और वो फिर हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो ये जो इज्तिमाई काम होता है ना, ये इसमें बहुत बरकत होती है। तो आप भी जितने और लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे और मिलकर इसका आगे मुज़ाकरा करेंगे, ये कम से कम एक साथी के साथ ज़रूर करें, आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं आज का हम इंशाल्लाह लेसन अपना, जो कि पेज नंबर 74 से हम शुरू करेंगे। ये हाईलाइटेड येलो लाइन आपके सामने है। मैं आगाज़ से पहले अल्लाह की हम्द और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफी हाथ हमारे सामने खड़े हुए हैं, मैं सवाल कर लेती हूँ, फिर जिसने जवाब देना है वो हाथ खड़ा रखे, और जिसका जवाब नहीं आता वो हाथ, या नहीं देना चाहता वो हाथ डाउन कर ले, हैंड डाउन कर ले, ठीक है। पहली लाइन में आपके सामने पढ़ देती हूँ। फल्लाहु वहदहु वल्लज़ी युदब्बिरुल अम्रा फिस समावाति वल अर्द। इससे आगे का पैराग्राफ में चाहूंगी कि ये फस्समाओ से लेके लहुल अवामिर तक आप में से कोई पढ़े। जो पढ़ना चाहे वो माइक खोले, जिसका पहले खुल गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, मैं पढ़ूं? हिना गज़नफ़र आप पढ़िए। चलो कोई और बाकी आपने हिना गज़नफ़र बोला? जी, हिना गज़नफ़र। सबसे पहले उन्हीं का माइक ऑन हुआ था मेरे सामने। अच्छा जनाब, हिना का माइक तो फिर ऑफ हो गया है। नीलोफर यास्मीन आप पढ़ना। मेरा हिना हो गया, आपका माइक ऑन है? ना हो गया जी। हिना पढ़िए पढ़िए। फस्समाअ लहा अवामिरिन अवामिर वल अर्दु लहा अवामिर वल बिहारु लहा अवामिर वल जिबालु लहा अवामिर वल रियाहु लहा अवामिर वश्शम्सु लहा अवामिर वल क़मरु लहा अवामिर वन नबातु लहु अवामिर वल हैवानु लहु अवामिर वल इंसानु लहु अवामिर व कुल्लु शैइन खलक़हु अल्लाहु फी हाज़ल कौनि लहु अवामिर। अहसनती, माशाल्लाह। जरा शुरू से पढ़िए जहाँ से आपने पढ़ना शुरू किया था। फस्समाअ लहा अवामिर, यहाँ पे भी होगा वह फस्समाउ लहा अवामिर, ठीक है। ठीक है एक ही चीज आती है ना, वल अर्दु वल बिहारु वल जिबारु वल रियाहु, तो वस्समा फस्समाउ में भी यही होगा, ठीक है। अहसनती, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब मैं आगे एक सवाल आपसे करती हूँ जिसमें आप सब हिस्सा ले सकते हैं। चैट में लिखिए आप उसका जवाब, ताकि मैक्सिमम आप में से लोग हमारे साथ शामिल हो सकें इसमें। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कायनात में मखलूकात के लिए अहकामात जारी हो रहे हैं और होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी मखलूकात है जिनका इस पैराग्राफ में जिक्र है? जी लिखते जाइए, तो हम आपका पढ़ते जाएंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वानिया का सबसे पहले आंसर आया, उनका नाम ले लेती हूँ, बाकी माशाल्लाह एक लंबी लाइन है आगे। जी जनाब, आसमान, स्काई, जमीन यानी अर्द, फिर इंसान है, फिर इसके अलावा आसमान और जमीन तो आ रहे, चांद है, बिल्कुल ठीक है, हवाएं हैं, पहाड़ हैं, सूरज है और पहाड़ हैं, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह सब कुछ कवर हो गया ना, ठीक है, कुछ नहीं रह। सितारे, सितारों का जिक्र इसमें तो है नहीं, लेकिन हम ले लेंगे क्योंकि हर चीज आ रहा है ना उसके आखिर में कि वकुल्लु शैइन खलक़हुल्लाहु फी हाज़ल कौनि लहु अवामिर। हर चीज जो है उसके लिए अल्लाह के अहकामात जारी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के स्पेसिफिकली जो आपने नाम ले दिए वो हमने पढ़ दिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिकुम। अच्छा जनाब, अब मेरा अगला सवाल जो है वो भी चैट में ही लिखिए आंसर, देखते हैं कि किसका जवाब सबसे पहले आता है। जो गौर से सुनेगा और क्विकली जवाब देगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका नाम ले लें। ये बताइए कि ये जो आसमानों, जमीन, समुंदर, पहाड़, हवाओं, सूरज, चांद, नबातात,
اور جانداروں کے لیے. جاندار کم لوگوں نے بتایا, شاید کسی نے بھی میرے خیال ہے نہیں بتایا کہ جانداروں کے لیے, جانوروں یا جانداروں جو بھی آپ کہیں, ان کے لیے جو, اور انسان کے لیے جو یہ احکامات جاری ہو رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, وہ کون سے احکامات ہیں؟ گڈ, سحر شنساری کا آنسر فوراً سب سے پہلے, اور ماشاءاللہ اس کے بعد ساتھ ہی بہت تیزی سے جواب دے رہے ہیں. جی جناب, یہ کونی احکامات ہیں. بالکل درست کہا آپ نے, یہ کونی احکامات ہیں, ٹھیک ہے, شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اب ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ سوال جو ہے نا, وہ ہم ایک ایک کو لیتے جاتے ہیں. دیکھیں ان میں تقریباً کافی چیزوں کا ذکر ہے نا, تو اگر ایک ایک چیز کو آپ جلدی جلدی ہمیں بتائیں گے نا تیزی سے, تو پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جلدی سے آگے موو کر کے مزید کور کر لیں گے. ویسے تو جلدی کا ہر کام میں اچھی نہیں ہوتی, لیکن نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات ہونی چاہیے نا. یہ واساریوں کی بات آتی ہے نا کہ جلدی کرو, تو یہ بھی بتانے میں جلدی کرنا اور شوق سے بتانا, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اب میرا پہلا سوال آپ سے ہے, جو آپ میں سے بتانا چاہے وہ میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے, جو بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھول کر اپنا نام بول دے. سلام نہیں کرنا آپ نے, دیکھیں اگر آپ سب سلام کریں گے مجھے سب کا جواب دینا پڑے گا, میرا بہت وقت لگے گا. میں نے سلام کر لیا, آپ میں سے ایک ساتھی نے سلام کر لیا, اب سب کی طرف سے ہو گیا. جو پہلے مائک کھول دے گا سب سے اور اپنا نام بول دے گا سب سے پہلے, میں اس سے سن لوں گی جواب. اور یہ بہت سوالات ہیں آج میرے پاس, فکر نہ کرے, اب سب کو انشاءاللہ موقع ملے گا. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ آسمان سے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں, تو کیا احکامات مراد ہو سکتے ہیں آسمان سے متعلق؟ کون سے احکامات آسمان سے متعلق, کیا احکامات؟ جی سیدہ ہما انیس بتائیں. جی سیدہ ہما بتائیے. شاباش. آسمان سے متعلق, آسمان میں جتنی بھی سیارے اور ستارے حرکت میں ہیں, ان کے احکامات کے, ان کو وہ ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, تیر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. کوئی کسی سے ٹکراتا, ہاں مطلب کوئی بھی اپنے مدار سے ادھر سے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ستاروں سیاروں سے متعلق احکامات, اور جی بتائیے, بہت احکامات ہیں نا, اور بتائیے. جی, اور آسمان میں تو اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں, مطلب پرندے بھی آسمان پر ہوتے ہیں, وہ کس طرح ہوا میں تیر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کا کس طرح تھام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. ہوائیں ہیں, بادل ہیں, ہاں ہاں, شاباش. اور قمر یعنی چاند ہے, چاند کا نکلنا, اور سیٹلائٹس جو بھی ہیں, اور بھیجی تو انسانوں نے ہے, لیکن اس کا آسمانوں میں چلنا بھی, اور چاند خود بھی ایک سیٹلائٹ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے. جزاک اللہ خیر, گڈ. اس کے علاوہ کوئی اور کچھ ساتھی ایڈ کرنا چاہے گا؟ خالدہ آپ ایڈ کرنا چاہیں گی مزید؟ یہ بارشوں کے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیتا ہے کہ بارش کہاں کس وقت بادلوں کی صورت میں, اور بادلوں کو ہیوی کر دیا جاتا ہے. پھر آسمان کی وسعت کے بارے میں احکامات ہیں, اور آسمان کے رنگ کے بارے میں احکامات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلاؤڈز ہوتے ہیں, ان کے احکامات ہوتے ہیں. گڈ, ماشاء اللہ. اسی طرح جنوں کا آسمانوں پر جانا آنا, خبریں لانا, پھر کتنی, جیسے آپ نے سیٹلائٹس کا, اس طرح ہوائی جہاز ہیں, دوسری چیزیں جو اڑتی ہیں جیسے پرندے, ان کو کتنی گنجائش دینی ہے کہ سب کے لیے وہ کھلا ہو, سب اڑ سکیں. ماشاء اللہ, آپ لوگوں نے دونوں نے بہت اچھی طرح کور کر لیا. بے شمار اور احکامات ہو سکتے ہیں, واللہ عالم. ہم تو چند چیزیں بتا رہے ہیں نا, لیکن اللہ کے قدرتیں اور اللہ کی باتیں اور اللہ کی نشانیاں تو اللہ ہی جانے. ٹھیک ہے جناب, اب ہم آ جاتے ہیں زمین کے احکامات کیا ہو سکتے ہیں. جی, جو سب سے پہلے کھولے مائک اور بتائے زمین کے کیا احکامات ہو سکتے ہیں. جی, رابعہ نادر. جی بتائیے رابعہ. میم, زمین کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ساکن کی طرح سے رکھا ہوا ہے, اور اول تو اس کی اسپیس میں موومنٹ ہے کافی زیادہ, تو اس کے اپنے آربٹ کے گرد بھی اور ایک اور سیارے کے گرد بھی, تو وہ کتنی کانسٹنٹ وے میں چل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ مطلب ہولڈ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی ضروریات زندگی, پھل سبزی, درخت, پانی, ہوا, مٹی, ہر چیز کو اس نے سسٹین کیا ہوا ہے. اگر مطلب وہ اپنی لمٹ سے کراس کر جائے کوئی بھی چیز, تو اس سے تو زمین میں ڈسٹرکشن ہو جائے گی. اسی طرح زمین میں جو ارتھ کویکس آتے ہیں, والکینک کرپشن ہے, یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کے اوپر یہ سب کچھ اسٹے کیا ہوا ہے.
इसी तरह इसमें जो नेचुरल साइकिल्स क्लाइमेट के चलते हैं, वाटर साइकिल्स जो चलते हैं, फिर उसमें इसी में जो पहाड़ वगैरह जो जमे हुए हैं और हमारे लिए कितने प्लीजेंट व्यूज इसमें आते हैं, फिर इसी में जो इंसान जो इस वक्त अलाइव हैं और जो जितनी पॉपुलेशंस जो है इस दुनिया से जा चुकी हैं, जितनी स्पीशीज इंसानों के अलावा जितने भी जानदारों की, उसमें एनिमल्स, बर्ड्स और ये प्लांट्स, हर चीज आ जाती है जो जा चुकी है, जो क़यामत तक जाएगी। हर चीज वो तभी डिसॉल्व हो रही है ना जमीन के अंदर, जब अल्लाह ताला ने उसको रखा हुआ है डिसॉल्व करने के लिए। जब वो नहीं रखेंगे तो फिर जमीन जो है हर चीज उठाकर बाहर फेंकेगी। तो ये सारी हर चीज जो है जमीन के अंदर तो बहुत एक ये माशाल्लाह, vast माशाल्लाह creature है। राबिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। बारकल्लाह फी इल्मिक। इसी तरह देखें कि ज़मीन में बस कुछ और चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ ताकि हम आगे चलें। मतलब कितनी ग्रेविटी होगी, कितने मिनरल्स होंगे, कितना पानी होगा, कितनी खुश्की होगी, कब कौन सा मिनरल ज़मीन से बाहर आ जाएगा, कितने मिनरल ज़मीन के अंदर रखे जाएंगे, कितने ऊपर रखे जाएंगे, कितना हिस्सा पहाड़ का ज़मीन के अंदर होगा, कितना ऊपर होगा। आई मीन अनलिमिटेड प्लानिंग, इनफिनिट चीजें हैं, आप काउंटलेस ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप अब आसमान को देखें या जमीन को देखें या पहाड़ों को देखें, इनके बारे में कुछ पढ़ें, तो हम तो सोचते हैं अल्लाह क्या नेचुरल चीज है, क्या बात है, या क्या साइंटिफिक रिसर्च की गई है। देखिए हमेशा ये ख्याल आता है ना, क्या इन्होंने डिस्कवर किया। ओहो भाई, अल्लाह अकबर, जिसने बनाया उसका तो सोचो, उसको उस पर। तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, सुभान अल्लाह, मेरे रब ने क्या क्या बनाया। तो इंशाल्लाह यही सोच हमने देनी है, और इसी एंगल से हमने एज अ टीचर, एज अ मदर, अपने बच्चों को भी लेके आना है इस बात पर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बाजी, खैर कसीरा। जी, हम और कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं बाजी। नेक्स्ट टॉपिक पे कर लें, समुद्रों के हवाले से और अगर आप बता दें कि समुद्रों बाजी के लिए क्या क्या बात हो सकती है। बाजी इसमें मैं जरा सा पत्थरों के बारे में बताना चाह रही थी कि पत्थरों को अल्लाह ताला ने मतलब उनके अवामिर जो है कि कितना टाइम वो रहेंगे तो हीरा बन जाएगा, कितना टाइम रहेगा तो रूबी बन जाएगा, और उनमें वो सारी चीजें उनके उनके अंदर जो लिस्टर पैदा होता है और उनके अंदर जो चमक आती है कितने टाइम बाद, वो कितनी सारी चीजें हैं, सुभान अल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है औज। और देखिए ना, ये औज की बात को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि जमीन के अंदर ही अल्लाह ताला कोयला डाल रहे हैं, और जमीन के अंदर ही कार्बन, कोयले में और जमीन में ही हीरा है, और उसमें भी कार्बन है। एक कार्बन वाला पत्थर हीरा बन जाता है और एक कोयला बन जाता है। हु डिसाइड दिस? कौन ये फैसला करता है कि कैसा पत्थर कैसा निकलना है, कौन सा हकीक होगा, कौन सा जमुरद होगा, और कितना होगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट देखते हैं जी, समुद्रों के लिए क्या अहकामात हो सकते हैं। शाइस्ता बताइए। जी बाजी, सबसे पहले तो उसको उसकी हदों में रखना, कितना बड़ा है समंदर और खुश्की कितनी कम है। और मैं तो क्योंकि कराची में रहती हूँ तो समंदर की हाइट हमसे ऊंची है, तो बड़ा इस चीज़ पर वो होता है कि अल्लाह ने कैसे उसको एक जगह पर अपने हुक्म से थाम के रखा हुआ है इतने पानी को कि वो हम पे बह नहीं जाता। तो उससे फिर उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं मछलियों की और जितनी भी उसमें जानदार हैं, उन सब का रिस्क, और जो हमें दिखते हैं और जो हमें नहीं दिखते हैं, और फिर उस इतने बड़े ह्यूज पानी को संभालने के अहकामात, तो ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है समंदर का। और मैम इसमें यह है कि जो जैसे हम समंदर पे कभी पिकनिक पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर जहाज या कश्ती के अंदर, कश्ती में जब हम बैठते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता, ऊपर अल्लाह होते हैं, नीचे पानी। तो उस वक्त वो कैसे संभाल लेते हैं जहाज़ों को और कश्तियों को? अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ संभाला जाता है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। आप देखें कि कितनी समुद्र की गहराई कितनी होगी, ये किसने डिजाइन किया, किसने प्लान किया कि ये समुद्र कितना गहरा होगा, किसने समुद्र में इंसान एक वक्त आएगा, जहाज बनाएगा और चलाएगा। और वो भी आप देखें कि एक मखसूस गहराई से नीचे तो शायद इंसान पहुंच ही ना पाए, लाइट ही नहीं पहुंच पाती एक मखसूस गहराई से आगे। फिर ये कि लहरें कितनी उठेंगी, कितना मद्दोजजर होगा, कब वो समुद्र समुद्र रहेगा और कब वो समुद्र सुनामी बन जाएगा। ये तूफानों का आना ये कौन डिसाइड करता है। फिर आबी जानवरों के लिए समुद्र में क्या क्या होगा, उनके लिए कितने जानवर होंगे, कितनी उनकी किस्में हैं, और फिर उनकी खुराक का क्या होगा। फिर समुद्र में क्या क्या उगेगा, कितनी देखिए जड़ी बूटियां उगती हैं, कितना खजाने हैं, समुद्र के अंदर से तेल निकलता है। यानी जो लोग आप देखें जो रिग्स पे होते हैं, एक रिग समुद्र के अंदर भी रिगे हैं ना, रिग्स हैं कि जिसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है। समुद्र की तह में क्या कुछ है। फिर आप ये देखें
کہ بحری جہازوں کا سمندروں پہ ٹھہرنا, چلنا, ڈوبنا, اور کون سا قطرہ سمندر کی سیپ میں جائے گا اس میں, اور کون سا قطرہ موتی بن کے نکلے گا اور کون سا قطرہ موتی نہیں بنے گا. کتنے اس میں خزانے ہیں نا, یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ الحمدللہ. کبھی آپ نے سیپ کو کھولا ہے, دیکھا ہے کہ بعض اس میں کیسے ایسے خوبصورت موتی ہوتے ہیں, بلیک کلر کے, وائٹ کلر کے, گرے کلر کے, اور کچھ میں بالکل نہیں ہوتے. اور کتنی سیپیاں ہیں جو ہم لوگ بچپن سے, ہم جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں, میں بھی چھوٹی تھی تو مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے, فیوریٹ ہمارا ٹاپک سیپی جمع کرنا ہوتا تھا. کتنی قسم کی سیپیاں کس نے ڈیزائن کی اور کیوں کی, ہمیں تو ان کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا, لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو یہ اللہ کی کمال ہے, وہی جانے. نیکسٹ بتائیں جی, پہاڑوں کے کیا احکامات ہیں, کیا ہو سکتے ہیں؟ فلی تو ہم نہیں جان سکتے. نام کون بتانا چاہتے ہیں؟ نام بتائیں. میں کون؟ میں نہیں جانتی. میں نے آج ہی ایک حدیث شیئر کی تھی گروپ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دروازہ کھٹکایا, نبی نے پوچھا کون, تو انہوں نے کہا میں, تو آپ نے کہا میں کون. یہ سب کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو بھی کھولتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتی. نام بتائیں جی, نام بتائیں کائنڈلی. شاہین رضوی. شاباش, شاہین بتائیے. شاہین جی شاہین بتائیے. شاہین رضوی. جی میں نے سن لیا, شاہین بتائیے. پہاڑوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ شاہین آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے, پہاڑوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اچھا, شاہین کا شاید کچھ مسئلہ ہو رہا ہے مائک میں. ثنا آپ بتائیں گی؟ جی پہاڑوں کا تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ ایک نان مسلم جیولوجسٹ تھے, انہوں نے اپنی ریسرچ وغیرہ کے تھرو جب ان کو یہ پتا چلا کہ پہاڑ جتنی اس کی ہائٹ ہوتی ہے اوپر کی طرف, اتنا ہی نیچے زمین میں وہ ڈیپ اس کی یعنی اس کی روٹس جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں. تو جب انہوں نے قرآن کی آیت کہیں پہ پڑھی کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا, تو وہ اتنے امپریس ہوئے اس بات سے کہ یہ تو آج ہم یہ سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں یہ چیزیں, اور اتنے سال پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک حق ہے کتاب. تو جیسے پہاڑ میخ کہتے ہیں نا, جیسے کیل کو ہم ڈیپ گاڑتے ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا, اس لیے آپ ایکسپلین نہ کریں, آگے چلیں. میں سمجھ گئی آپ کی بات, بہت اہم بات ہے, واقعی قرآن کی بات, اللہ کی بات ہے. میخوں کی طرح گاڑ دیا, تو پہاڑوں کا زمین میں گڑنا. اور بتائیے, زمین سٹیبل ہے, ان کو سٹیبلٹی کا بھی باعث ہے. اور پہاڑوں کے حوالے سے کوئی بات کہ اس کی وجہ سے زمین سٹیبل ہے, مطلب وہ ہلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے ثنا, کوئی اور بات پہاڑوں کے حوالے سے کہنا چاہیں گی, کوئی اور احکامات؟ جی لاوا, اس کے اندر جو معدنیات ہیں اور جتنی بھی مطلب یعنی یہ اٹ سیلف پہاڑ کو تو دیکھ کے ہی اتنی وہ ہیوج قسم کی وہ ایک چیز لگتی ہے نا, تو انسان کو اس کو دیکھ کے بے ساختہ اللہ اکبر نکلتا ہے کہ مطلب اتنی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اور اس کے اندر معدنیات رکھے ہیں. سمجھ گئے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میں کچھ اور ایڈ کر دیتی ہوں, اس میں وقت کم ہے, مطلب دل تو کرتا ہے آپ سب سے ڈسکشن کیا جائے. مثلا دیکھیں سائز, پہاڑوں کا سائز, کون سا پہاڑ K2 ہوگا, کون سا ہمالیہ ہوگا, کون سا چھوٹا سا ہوگا. کائنڈلی مائک اپنے بند کر دیں, ٹھیک ہے. کون سا پہاڑ کس سائز کا ہوگا, کون سی لینڈ سلائڈنگ کب ہوگی پہاڑ پر, شیپ کیا ہوگی پہاڑ کی, رنگ کیا ہوگی. اگر آپ نے ٹریولنگ کی ہو پہاڑوں میں یا مختلف ملکوں میں, تو آپ نے دیکھا ہو شہروں میں پہاڑوں کے رنگ فرق ہوتے ہیں. کن پر کتنی برف ہوگی, کہاں پگھلے گی, کتنا پانی بنے گا, کن پہاڑوں پر صرف دھاریاں ہوں گی, کن پر برف جمے گی, کن پر مٹی ہوگی, کن پر نباتات ہوگی. بے شمار اینگل ہے نا سوچنے کے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مختلف چیزیں بتائیں, ایکسپلین نہ کریں. وہ تو انشاءاللہ ہم سب کو ایکسپلینیشن پتہ ہی چل جائے گا, لیکن اللہ کے کمالات بہت سی ہیں نا, تو ہم میکسیمم کور کرنے کی کوشش کریں. اگرچہ ہم کور نہیں کر سکتے, چند ہی کریں گے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. ہواؤں کے حوالے سے کیا احکامات ہو سکتے ہیں؟ جی جی وانیہ پلیز بتائیے. کہ کون سی گیس کتنی ہوگی اس میں, یہ ساری چیزیں, کہ آکسیجن کتنی, کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی, اور پھر اس کی اسپیڈ کتنی ہوگی. گڈ,
माशाल्लाह। कहाँ यानी कितनी गैसेस से कंपोजिशन से ये हवा जो है हमारी बनेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ रुकेगी, कितनी ठंडी कहाँ होगी, किस मुल्क में कैसी होगी, किस मौसम में कैसी होगी, कितनी ब्रीज होगी, कितनी स्टॉर्म, कब स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगी, कब आंधी बन जाएगी, कब टॉर्नेडो आ जाएगा, कब हरिकेन हो जाएगा, कहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, किसके लिए खैर का बाइस होगी, किसके लिए शर का बाइस होगी। बेशुमार पहलू है इसके भी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सूरज के लिए क्या कहमत है? जी आलिया अकबर। जी आलिया फरमाइए। सूरज को अल्लाह ताला ने जो एक सोर्स का बहुत बड़ी एनर्जी का मंबा बनाया है, तो उसके लिए यही हुक्म है कि वो कितनी हीट और कितनी लाइट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसकी हीट और लाइट जो है वो बैक्टीरिया को मारने में बहुत मदद देती है। ठीक है, और हीट इससे और ये हमें हमारी सेहत के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें विटामिन डी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्लस ये बताइए कि ना, कहाँ पर इसने कितना चमकना है, किस पौधों के लिए किसको कितनी एनर्जी देनी है, और ये कि इसने कहाँ किस वक्त कहाँ पर गुरूब होना है और किस वक्त कहाँ पर तुलू होना है, ये अपनी मर्जी से तो नहीं, जो अल्लाह के अहकामात है उसी के मुताबिक करता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और कब इसमें एक्लिप्स होंगे, जब इसका सोलर एक्लिप्स होता है वो कब होना है, और ठीक है, बिल्कुल सही। और जमीन से कितने फासले पर होगा, ये भी किसने डिफाइन किया? अल्लाह ताला ने। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बिल्कुल। चांद के लिए अहकामात कौन बताएगा? चांद के लिए क्या अहकामात है? मिसेस दानिश। जी मिसेस दानिश बताएं। जी चांद का घटना और बढ़ना, जो चांद बढ़ जाता है, गोल हो जाता है, फिर डेट्स के हिसाब से वो कम हो जाता है, उसका दिन में चले जाना, रात को आ जाना, चांद के हिसाब से हमारी महीनों की तारीखें मुअय्यन होती हैं, इस्लामी महीनों की। तो ये सारे हुक्म चांद के मुताबिक चांद के लिए है। बिल्कुल सही है। फिर चांद का ऑर्बिट क्या होगा? चांद की कशिश होती है, चांद की से कशिश होती है, समुद्र की लहरों का, वो चांद थोड़ा नीचे होता है, तो वो सब कुछ भी सारे चांद के अहकामात। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। और फिर एक बात और भी है कि ये किसने डिफाइन किया ना, ये भी उस रब ने डिफाइन किया कि सूरज की रोशनी गर्म होगी और चांद की रोशनी ठंडी होगी, और सूरज हमेशा एक ही तरीके से महसूस होगा, जबकि चांद घटता बढ़ता रहेगा। ये भी जो, और फिर ग्रहण लगता है दोनों को, ये भी कब लगेगा, क्या होगा, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फैसले किए। इसमें मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि अब बाकी जो है ना वो आप अपने साथियों से, अपने घर वालों से डिस्कस करें, पूछे जरा उनसे। मसलन नबातात के बारे में क्या अहकामात हो सकते हैं, हयावान या जानदारों के बारे में क्या अहकामात हो सकते हैं, और अब हम आखिरी चीज करते हैं, जो आप में से कोई बताए कि इंसान के बारे में क्या कौनी अहकामात हैं। जी शीबा। मैं बताऊं? शीबा आप बताइए, आपने पहले कहा था। जी, इंसान के बारे में सबसे पहला तो यही हुक्म है कि वो अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। ना 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 ना, मैं कौनी अहकामात पूछ रही हूँ। अच्छा सॉरी, कौनी। कोई बात नहीं शीबा, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जैसे कायनात को अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र करने के लिए कहा है, और ये सीरू फिल अर्ज़ कहा है। ना शिवा, ये भी नहीं है। किसी और साथी को मौका देते हैं, आप सुनिए, ठीक है? कौन बताएगा जी कौन है कमात इंसान के बारे में? आपा मैं बताऊं? मैं कौन? मैं सुनी बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, नाम बताने आपने। जी बताइए। हाँ, फिर मैं ही कह दिया। अच्छा, ये है कि इंसान के काम ये है कि ये लोगों के जो हकूक है, हकूकुल इबाद, हकूकुल अल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी पूरे करे। नहीं, इंसाफ रखे। कौन ही अहकामात पूछ रही हूँ मैं। आप लोग फंस गए अब यहाँ पर। आप शरई और कौनी में फर्क नहीं कर पा रहे। कौन बताएगा मुझे कौनी अहकामात? मुसम्मा खातून बताइए, मतलब नाम बताइए दोबारा आप खातून अपना। मुसम्मा खातून। जी बताइए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कौनी अहकामात ये जारी किए हैं कि अल्लाह ताला उनको हर पल रिस्क देता है खाने के लिए और उसको पहनाता है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला के दिए हुए तो बहुत सारे कौनी अहकामात है जो इंसान के इर्द गिर्द बहुत सारे हैं। अगर हम इसको गिनने लगेंगे तो शुमार नहीं होगा। नाम बताएं, कुछ बताएं। यही तो नहीं, आँख और कान दिए हैं,
देखने और सुनने के लिए। अल्लाह ताला हमें हाथ और पैर दिए हैं काम करने के लिए, हमारे घर में हर काम की चीज। जज़ाकल्लाह खैर। इस सब को मैं समअप कर देती हूँ। इंसान का जिस्म कैसा होगा, अब आप सुनिए सब। इंसान का, काइंडली माइक बंद कर लें नसरीन, अयाज आप भी और सब। इंसान का जिस्म कैसा होगा ये इंसान ने खुद डिफाइन नहीं किया, ये अल्लाह ने हर इंसान को जिस्म दिया। कैसा होगा, किसी का नाक पतला है, किसी का मोटा है, किसी की आंख किसी रंग की है पैदाइशी, किसी की किसी रंग की है, रंगत कैसी है, नाक नक्शा कैसा है, कद कैसा है, जिस्म कैसा है, ये कौनी अहकामात में से मैं और आप खुद नहीं बना कर आए, अल्लाह ने पैदा कर दिया। फिर कब पैदा होगा, ये क्या मैंने और आपने डिसाइड किया था? किसके घर पैदा होगा, ये भी अल्लाह ने डिसाइड किया। क्या तकदीर होगी, ये भी कि नेक बख्त होगा ये बदबख्त, ये माँ के पेट में चीजें लिखी जाती हैं। रिज्क का क्या होगा, कितना रिज्क इंसान को मिलेगा, कौन सी रहाइश होगी उसकी, फिर उसको किन किन चीजों से वो फैज पाएगा और किन से नुकसान उठाएगा, कितनी तालीम हासिल होगी, किस ओहदे पे फाइज होगा। मेहनत वो करेगा, लेकिन ये अल्लाह ने उसकी कौनी तकदीर ये डिफाइन कर दिया उसके लिए। किससे उसकी शादी होगी, फिर कितनी औलाद होगी, क्या औलाद कोई इंसान खुद हासिल कर सकता है तमाम तर मेहनत के बावजूद? नहीं। कितनी औलाद होगी, अगर नसीब में नहीं है तो वो चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी भी हासिल करने की कोशिश की, उसको नहीं मिल सकती। फिर जमीन पर कब तक उसकी जिंदगी है और क्या क्या उसे जमीन से हासिल करना है, सब अल्लाह ने कौनी अहकामात में लिख दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी नेक्स्ट पे आते हैं। ये पहला ही हमारा जरा सा पेज ऐसा है जिसमें बहुत सवालात हैं। नेक्स्ट जो मेरी लाइन है वो ये मैं पढ़ रही हूँ, कुल्लु सामिन मुतीउन मक़फूरुन मुस्तजीबुन लिअवामिरिल्लाहिल कौनिया। अब यहाँ से मेरा आपसे सवाल ये है कि इस लाइन का तर्जुमा कौन करेगा आप में से, जो करना चाहे नाम बताए। जी नसरीन अयाज। कीजिए नसरीन। जी वकुल्लु, और सब सामीन सुनने वाले हैं, मुत्तिउन फरमाबरदार है, मक़हूरुन मजबूर है, मुस्तजीबुन जवाब देने वाला है, लिअवामिरिल्लाहि अल्लाह ताला के अहकामात का, अलकौनिया कौनी यानी अल्लाह ताला के। ठीक है, गुड। यहाँ जो कुल्लू ने इसका तर्जुमा नहीं किया आपने। तमाम सुनने वाले, फरमाबरदार है, मजबूर है, जवाब देने वाले हैं या अल्लाह ताला के सब अहकामात का, कौनी अहकामात के। अहसन थी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तर्जुमा किया। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा ये है आपसे कि यहाँ चैट में लिखिए ये जवाब, कि यहाँ चलिए यहाँ चैट में नहीं बल्कि आप इसे को बताना चाहे तो यह जो सामीन की बात है, सामीन कौन है? कौन है जो सामीन सुनने वाले, सुनने वाली है, ये सुनने वाले कौन है वो? कोई बताएगा आप में से? जो बताना चाहे माइक ऑन कर खोल ले। नबीहा आप बताएंगी? नबीहा जैन। मैं बताऊं बाजी? अदीबा से। जी अदीबा आप बताएं। यहाँ जिन्हें ऊपर अहकामात मिले हैं ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सारे सुनने वाले, मतलब बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया और बहुत मुख्तसर जवाब देकर बात को मुकम्मल कर दिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट सवाल मेरा फिर आप लोगों से ये है कि ये बताइए ये मुस्तजीबुन कैसे हैं, ये जवाब कैसे देते हैं सबके सब जो ऊपर हैं? इनको कहा ना मुस्तजीबुन है, जवाब देने वाले। कैसे? कभी आपने चांद को जवाब देते देखा, सूरज को जवाब देते देखा? कैसे इनकी जुबानें हैं कोई? आयशा सिद्दीकी। जी आयशा बताइए। बाजी ये मतलब जो जिस काम का जिस तरीके से इनको हुक्म दिया गया है, ये उसको उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ठीक है जनाब। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर कि ये बताइए कि जो यहाँ पर आ रहा है कि ये जो शरई अहकामात हैं, अरबिक में बस उतना हिस्सा मुझे बताइएगा, मेरे सवाल का जो जवाब है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़िएगा। ये बताइए कि शरई अहकामात किसके लिए हैं, किस किस के लिए शरई अहकामात? अरबिक में जवाब दें। नाम आपने खुद बताना है जिसने जवाब देना है। जी अरीबा आपका माइक ऑन, आप बताएंगी? अरीबा आपका बताइए। अम्मा अम्रिल्लाहि शरई फहुवा मुवज्जिहु इलल इंसी वल जिन।
गुड, तर्जुमा कीजिए। जो भी हुक्म है अल्लाह के शरई, तो वो रुख किया गया है उनका इंसानों और जिनों की तरफ। शाबाश। तो इंसान और जिन फिर जो हैं वो शरई अहकामात के मुकल्लिफ हैं। गुड। अच्छा, अब ये मुझे कोई आप में से बताए कि शरई अहकामात में जिन और इंस को क्या इख्तियार हासिल है, क्या इख्तियार हासिल है? सादिया जिया मेरा नाम है। फरमाइए। उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो इसको एक्सेप्ट करें या उसको ना एक्सेप्ट करें। गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक। देखिए ना, इंसान को ये इख्तियार तो हासिल नहीं है कि वो जमीन पर बगैर किसी सहारे के उड़ सके। ग्रेविटी ऐसी है कि उसको जमीन पे चलना है, चांद में जैसे होता है वैसे तो नहीं उड़ फिर सकता। लेकिन ये उसको इख्तियार है कि वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, ये इख्तियार है कि सदका करे या ना करे, ज़कात दे या ना दे, ये इख्तियार है कि जो हमारी बहनों ने शुरू में कहा था कि वो मामलात में अच्छा मामला करे या ना करे, या जो शरई अहकाम शुरू में हमारी कुछ सिस्टर्स बता रही थी, उन सब में उसको इख्तियार है, लेकिन बाकी चीजों में इख्तियार नहीं है। तो कहीं इंसान पाबंद है और कहीं पाबंद नहीं है। जहां पाबंद है उस पर पूछ नहीं है उससे, लेकिन जहां पाबंद नहीं है उसी की पूछ है। तो ये बहुत वाज़ेह लाइन डिफाइन होनी चाहिए कि मैं कहाँ पाबंद हूँ और कहाँ पाबंद नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जनाब, नेक्स्ट पे आते हैं। फरमाइए। सादिया, सादिया कह रही, सादिया नदीम कौन किसने बाजी कहा था, प्लीज अपना नाम बताइए। अच्छा, शायद माइक उनका ऑफ हो गया। चले मैं सवाल करती हूँ, फिर बात कर लीजिए। हेलो, सॉरी, मेरा शायद मैंने गलती से म्यूट कर दिया था। आपने जब कौनी अहकामात का इंसान के हवाले से पूछा था, तो उसमें सबसे पहले तो उसके अपने ऑर्गन्स आ जाते हैं कि अल्लाह ने जिस ऑर्गन को जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए पैदा किया है वो कर रहा है, यानी उसमें भी उसका इंसान का इख्तियार नहीं है। तो कौनी में वो चीज भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे दिल का काम धड़कना है। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है इंसान का जिस्म, बिल्कुल हर चीज, हर वो चीज जो जिस पर उसका इख्तियार नहीं है। वो अपनी जिस्म में कोई ऑर्गन खराब हो जाए वो बदल सकता है, कर सकता है, लेकिन वैसे परफेक्शन के लेवल पे तो नहीं ला सकता। और किसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ये तो सबसे पहले है कि उसके अपने जिस्म से लेके बहुत सी और चीजें। असल में हम हर चीज को कवर नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हमारा इल्म भी महदूद है और वक्त भी महदूद है। तो बाकी आप चीजें जितनी हम छोड़ते जा रहे हैं, आप जरूर उनके अंदर लिस्ट डाउन करें। मैं तो सिर्फ सवालात उठा रही हूँ, आप इंशाल्लाह मुझसे बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह गौर फिक्र करने वाले लोग हैं। जज़ाकल्लाह खैर सादिया, आपने दुरुस्त ऐड करवाया। नेक्स्ट आए जी। नेक्स्ट जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि सूरत यूनुस आयत 31 की यहाँ बात हुई है। इसमें अल्लाह ताला ने कौनी अहकामात बताए कि इसमें इन्होंने यानी वो कौनी अहकामात का जिक्र है ना, जो अल्लाह ताला जिनकी तरफ बता रहे हैं कि देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और फिर एंड में अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं। वो सवाल क्या है? राना सैफुल्लाह आप बताएंगी? हाँ जी, बताइए। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद कोई माइक का मसला है। जी मैं बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये सवाल है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि फिर तुम जब अल्लाह ताला ही जो मौत देता है और जिंदगी देता है, और तो फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं? शाबाश, माशाअल्लाह, ठीक है, बिल्कुल। अफला तत्तकून, तुम तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते? अच्छा, अब करना ये हम सबसे सवाल है ना, तो हम फिर अपने लिए एक काम करते हैं। हम यहाँ पर अपने लिए एक जो है वो होमवर्क लेते हैं। आज मैं कुछ होमवर्क्स आपको दूंगी, आप लिखते जाएं। इस हफ्ते कोशिश करें कि रोजाना अपने लिए तकवा की दुआ करें। ठीक है, कुरानी मसनून दुआ में से कुछ दुआएं मैं आपको बता देती हूँ, उसके अलावा आप मजीद और भी ढूंढ लेंगे। देखिए, एक दुआ हम सब बहुत मांगते होंगे कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा।
جس کا اینڈ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. تو جب ہم کہتے ہیں نا متقین کا امام بنا، تو اصل میں ہم اپنے لیے کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یعنی بہت سارے لوگ تقوی والے لوگوں کے آگے کر دے، یعنی مجھے ان سب کو گائیڈ کرنے کا موقع دے دے، یا جن جن کو میں گائیڈ کروں وہ سب متقی ہو جائیں. تو اس کا مطلب کہ انسان اپنے لیے بھی تقوی کی دعا مانگ رہے ہیں نا یہاں پر. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. یہ قرآنی مصنون دعاؤں کی جو قرآنی اور مصنون دعائیں جو ہیں، اس کی ایپ بھی ہم آپ سے لنک شیئر کر دیں گے، کتاب بھی آپ منگوا سکتے ہیں، آپ کے پاس ہوگی بھی. اس کے پیج 14 پر ہے یہ. اور اسی طرح اس کے پیج 24 پر جو ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں. اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر. اور اس میں آگے اور بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. دعا مانگے اللہ مجھے متقی پرہیزگار بنا دے اور مجھے گناہ سے دور کر دے. کوشش کریں ہر روز کم سے کم ایک بار یہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت ڈالے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ جو پیراگراف ہے یہاں سے کہ یہاں سے پڑھیں وہ کفار، کوئی پڑھے گا یہاں سے آپ میں سے؟ نیکسٹ پیراگراف کچھ پڑھے گا؟ وہ کفار مکہ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں میم. ساجدہ. جی پڑھیے ساجدہ. جی. وکفار مکۃ الذین دعاهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الاسلام لم یکونوا ینکرون وجود اللہ او ینکرون خلقہ لهذه المخلوقات العظام او ینکرون تدبیرہ لهذه الکائنات الکبار كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر جی کمپلیٹ کر لیں آیت. اب شروع کیے ہیلو تو شروع کر لیں، کمپلیٹ کر لیں آیت. جی. وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا ایک دو چیزیں کریکٹ کر لیں. دیکھیں یہ ین کرونا نہیں ہے، یہ سب جگہ یون کرونا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح لحاظ الکائنات ٹھیک ہے، الکبار کوئی بات نہیں، یا سال نہیں ہوتا، سب کے سامنے پڑھنا اور غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی علموں میں برکت فرمائے. اچھا جناب اس پیراگراف سے میرا آپ کو سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ کفار مکہ چیٹ میں بتائیں تاکہ ہم زیادہ تر ساتھیوں کے جواب لے سکیں. کیا کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے؟ اس کے کیا کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کی ربوبیت، اس کے خالق ہونے کو اور اس کے کائنات میں اس کے مدبر ہونے کو مانتے تھے؟ الحمدللہ آنسر جی میم. اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی کائنات پر آنسر کرنا ہے، یہ چیٹ پہ آنسر مانتے تھے، اللہ کے عظیم مخلوقات. میں کہوں گی کہ بس یہ چیٹ پہ آنسر آ گیا، میں نیکسٹ کوسچن پہ آؤں گی، ٹھیک ہے. جب میں اب پوچھوں کسی سے تو پھر جواب دیں. جزاک اللہ خیر. اچھا اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب وہ یہ مانتے تھے، اب یہاں سے آگے آپ نے مجھے عربک میں جواب دینا ہے، صرف اتنے حصے کا جو میرے سوال کا جواب ہے، کہ جب وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے اور اس کے خالق ہونے کو مانتے تھے، یہ سب کچھ ماننے کے باوجود مشرکین مکہ نے انحراف کیوں کیا؟ انہوں نے اس کی وجہ بتائیے، اتنا حصہ مجھے عربک کا بتائیں، کیوں انحراف کیا انہوں نے، کیوں نہیں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی میم نیلوفر یاسمین بتائیں آپ کو. جی بتائیے. جی یہ نیکسٹ پیراگراف میں اس کی آنسر ہے ولیکن انحراف الفطرت بسبب قلت المذکر. ترجمہ کریں گی؟ کان یقود، ترجمہ کریں اس کا. جی اور لیکن انحراف کیا فطرت کا بے وجہ کمی کے یاد دہانی کروانے والے کی. ٹھیک ہے، یعنی یاد دہانی کروانے والے کم تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیادت کرتا ان کی یعنی ہدایت کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا اس میں شروع میں ولیکن انحراف الفطرت، اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. اچھا یار پہلے آپ ہی بتائیں، مجھے بتائیں یہاں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کس کی اہمیت پتہ چلتی ہے, کس چیز کی؟ یہاں پہ ابلا ذکر کرنے والوں کی, تذکیر اور نصیحت کرنے والوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس نالج, علم, دین اسلام کا علم ہو وہ آگے پہنچانے والے ہوں, نہ کہ اپنے پاس محدود کر کے رکھنے والے ہوں, کیونکہ جب تک ہم آگے نہیں بتائیں گے لوگوں تک علم نہیں پہنچے گا. بہت اہم بات کی آج, دیکھیں بہت ہی اہم بات کی یاسمین آپ نے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے بچے, ہمارے بڑے یوتھ کیوں انحراف کا بازو کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بچپن سے ان کے اندر توحید یا اللہ کا احساس ہو سکتا ہے پیدا کرنے میں کمی رہ گئی ہو, یا بات بتانے میں کمی رہ گئی ہو. تو ہمیں پھر اس سے کیا سبق ملا ہم سب کو؟ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کیا سبق ملتا ہے اس بات سے, جو یہ کیا لے کر آیا ہے یہاں پر سبق, کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری ایک ساتھی نے کہا کہ دعوت کا کام کرنے میں کمی ہے, تو کمی کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, دعوت دینی ہے, اسلام کی دعوت دینی ہے. اسلام کی دعوت میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مشرک مکہ نبی اللہ کو تو مانتے تھے, لیکن کیا نہیں مانتے تھے جی, کیا نہیں مانتے تھے؟ وہ ایک لفظ مجھے بتائیں جو نہیں مانتے تھے. وہ سنت نہیں مانتے تھے, نہیں جناب, توحید نہیں مانتے تھے, اللہ کے علاوہ دوسرے سہاروں کو ڈھونڈتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے, اور وہیں سے بہت سی گڑبڑ ہو گئی تھی, وہیں سے کسی اور طرف نکل گئے. تو توحید کو پھیلانا ہے, توحید کا احساس راسخ کرنا ہے, یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی نے کہا اس پر عمل میں فائدہ ہوگا, باقی کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا. یہی تو مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا, جو اس میں ہم بھی پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. نیکسٹ جی آتے ہیں, بالکل جی, وننس آف اللہ, بالکل صحیح کہا آپ نے. ماشاءاللہ چیٹ پہ بہت اچھے آنسرز آ رہے ہیں, سب نہیں میں پڑھ سکتی. نیکسٹ دیکھیں, یہ جو ہمارا اگلی جو بات ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نیکسٹ چیپٹر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان الرحبت والترقب, یہاں سے ٹھیک ہے, کوئی پڑھے گا آپ میں سے اس کو؟ ایک لائن ہی پڑھے, جو پڑھنا چاہے کھولیے, اسی میں آگے پیراگراف آ رہا ہے, ان الرحبت والترقب والخوف والطمع. قدسی آپ پڑھیں گی؟ وعلیکم السلام, پڑھیے. کون پڑھ سکتا ہے آپ میں سے قدسیہ کی؟ مجھے آواز نہیں آ رہی جی. قدسیہ قدسیہ آپ کا مائک شاید بالکل کہیں دور ہے, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا. طاہرہ یاسین آپ پڑھیں گی؟ ہیلو جی قدسیہ آپ کو آواز آ رہی ہے, پڑھیے. نہیں, ان کا مائک کنیکٹ نہیں ہو رہا. کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ طاہرہ یاسمین, عظما تسکین, رفت شکیل آپ پڑھیں. رفت آپ پڑھیں جی. ان رهبت وترقب والخوف والطمع والدرعة والارتجاف والهيبة والخيشة كل ذلك يلعن بالإنسان. یہی تک بس صحیح ہے. جزاک اللہ خیر رفت, الحمدللہ بہت اچھی کوشش ہے. اب آپ دیکھیے, میں پڑھتی ہوں, آپ اس کے کریکشنز کیجئے. ان الرحبت والترقب والخوف والطمع والدرع والارتجاف والهيبة والخشية كل ذلك يلم بالإنسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظيم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے یہاں پر کہ اس میں چلیں بتانے کے بجائے ہم آپ کو یہاں ایک ہوم ورک دیتے ہیں. ہم آپ کو یہ ہوم ورک یہاں دیتے ہیں کہ یہاں پر اس کے بعد جو آ رہا ہے نا, اس کے بعد کی لائن سے تو ہوم ورک دیتے ہیں, لیکن یہاں میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ جس وقت انسان کو اللہ کی عظیم کائنات کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں, کیا پیدا ہوتا ہے؟ شاید اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی سمیہ آپ بتائیں گی.
खौफ और खौफ, उम्मीद, कांपना, हैबत, रौब और खशियत। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ये चीज़ें पैदा होती हैं अल्लाह के बारे में, उसको एहसास पैदा होता है, उसका खौफ और उम्मीद और उससे डरना और उसकी निगरानी करने का एहसास होता है। ठीक है जनाब। अब अगला जो इसमें हम होमवर्क लेते हैं वो ये लेते हैं कि इसमें आगे जो आयात बात आ रही है ना इसके अंदर, वो आ रही है रुयतिल बर्क़ की व इंशाए सहाब की और व सौत सवाइक़ की, यानी बिजली की चमक, बादलों का उठना और कड़ाकों की आवाज। तो आप इसके बारे में जरा साइंटिफिक रिसर्च तो करें, जरा साइंटिफिक रिसर्च क्या है आप जरा सर्च तो करें कि ये तीनों चीजों के बारे में क्या खास बात है और क्या वाकई इससे अल्लाह की कोई हैबत और अजमत पैदा होती है, कि आप अपने इल्म के लिए आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे आइए आप। इसमें जो सूरतुल रात की आयत के बाद अगले लाइन सेकंड लाइन उसमें आ रही है अम्मा यस्तहयी। यहाँ से कोई पढ़ेगा? अम्मा यस्तहिल अब्दु, कोई पढ़ेगा इस लाइन को? सरवा सुल्ताना आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूं शमीम अख्तर? जी शमीम आप पढ़िए। अम्मा यस्तहिल अब्दु बादा इल्मिही बिहाज़ा मिन मासियति मौलाइल लज़ी व रिज़्क़हु व कसाहु व अनामा अलैहि व हदाहु। क्या बात, बहुत अच्छी कोशिश है। जरा सी यहाँ करेक्शन कर लें, मिन मासियति मौलाहुल्लज़ी रज़क़हु व कसाहु। कुछ थोड़े से अल्फाज में यहाँ करेक्शन कर लें, बाकी अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। अच्छा जनाब, तर्जुमा करेगा इसका कोई आप में से? सरवत या कोई और? नीनू आप करें। जी, क्या वो नहीं शर्माता अपने इस इल्म के बाद नाफरमानी करने से जिसका रिस्क दिया उसको और नेमतें दी और हिदायत का भी इंतजाम किया। क्या जो शर्माता नहीं, क्या नहीं शर्माता बंदा, जिसने क्या नहीं शर्माता बंदा उसको अपने सब कुछ दिया, जिस रब ने उसको सब कुछ दिया वो उसी की बात नहीं मानता, और वो नहीं शर्माता नहीं वो बंदा कि अपने इस इल्म के बाद के नाफरमानी करने से जो रिस्क अल्लाह ने उसको दिया, जो नेमतें अल्लाह ताला ने उसको दी और जो हिदायत का भी इंतजाम किया अल्लाह ताला ने उसके लिए, लेकिन वो उसको मानने से नहीं शर्माता। तो क्या करना चाहिए फिर? मानता नहीं है इस बात को अल्लाह ताला की। ये तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे अमल के लिए क्या है? तो हमें भी तो ये ना, क्या करना चाहिए हमें? मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बाकी सबको क्या करना चाहिए? पता अल्लाह ताला की जो इतनी सारी नेमतें हैं उस पे अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उसके लिए हर वक्त जो उसके इक़दामात है उस पर अमल करना चाहिए। या शुक्र की तो बात नहीं है, जो दो बातें हैं वही बताइए। मतलब उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, इल्म आ जाए इंसान को उसके लिए इल्म हासिल करना चाहिए और उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, अपने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से मजीद बचना चाहिए। माशाल्लाह, बारकल्लाह फील में। अच्छा एक काम और करते हैं हम यहाँ पे, अगर चाहें तो कर लें, फायदा होगा। अपनी नेमतें जरा कुछ लिख लें, थोड़ी सी लिख लें, बहुत ज्यादा है आप तो काउंटलेस है कर नहीं सकते, और जरा अपने 2 कॉलम बना लें, एक पे नेमतें लिख लें और एक पे जरा अपने गुनाह लिख लें। बहुत गुनाह किए होंगे, लेकिन किसी को दिखाने को नहीं मैं कह रही कि लोगों को बताते फिर कि मैंने ये गुनाह किया। नेमतें जरूर बताएं, गुनाह इंसान सिर्फ अपने लिए करें काम। अपने गुनाह लिखे, माजी में, आज, कल, साल, 2 साल पहले क्या क्या गड़बड़े हुई, बहुत से याद होते हैं ना इंसान को, बहुत से नाकर्दा याद भी नहीं होते। और फिर देखें कि उस पर वाकई हम गिड़गिड़ा के अल्लाह से माफ़ी मांगे और देखें कि जितनी नेमतें हमने उसने दी हैं क्या उतनी हम उसकी फर्माबरदारी भी करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने फर्माबरदार बंदों में से कर। नेक्स्ट आते हैं जी। नेक्स्ट ये बताइए कि अच्छा या इसके बाद एक बड़ी आगे इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि जहाँ ये जो मेरा सवाल आपसे, मैं सवाल करती हूँ, आप अरबिक में मुझे जवाब दें। सवाल मेरा ये है कि हक से तजावुज करने वाला किस में पड़ जाता है? अरबी में बताइए, जो बताना चाहे। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी, मैं बताऊं? सोफिया बानो।
जी सोफिया, वालेकुम सलाम, बताइए। जी, वमन तजावुजा वक़अ फिल बातिल, यानी कि वो गलत रास्ते पर चले जाता है, फिल बातिल। ठीक है, जरा अरबिक दोबारा पढ़े। वमन तजावुजा वक़अ फिल बातिल। शाबाश, आपको बिल्कुल सही आता है, लेकिन जल्दी पढ़ने में आपने दोबारा थोड़ी सी मिस्टेक की है। पहली दफा इससे ज्यादा की थी, लेकिन दूसरी दफा खुद करेक्शन कर ली। वमन तजावज़हु वक़अ फिल बातिल। रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पढ़े, हमें अरबी उस तरह तो नहीं आती ना, कोशिश करें कि दुरुस्त आता है उसको बिल्कुल दुरुस्त पढ़ने आपने, इंशाल्लाह। ठीक है, शाबाश। तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि वो बातिल में पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर आप सोचें इसको, देखिए जब इंसान हक बात और सच बात नहीं लेता तो वो गुनाहों या बातिल में पड़ जाते हैं। और हक एक है और बातिल बहुत सारे हो सकते हैं। कोई एक मिसाल से मुझे समझा सकते हैं आप ये बात? कोई एक मिसाल से बताएं, बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं इसमें, कोई एक मिसाल बताएं। जी ताहिरा, आप बताएंगी? ताहिरा यास्मीन। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा ज़हन में कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बताती हूँ। देखें, अगर सच बोलने की आदत पड़ जाए ना, सच एक है और झूठ बहुत सारे हैं। आप एक झूठ बोलते हैं, 10 झूठ कवर करने के लिए बोलने पड़ते हैं, और एक सच बोलते हैं ना, बस वो सच ही सच रहता है। इसी तरह अगर मामलात में सादगी ले ली जाए ना, तो बेशुमार गुनाहों से इंसान बच जाता है, बहुत सी बातिल चीजों से, रियाकारी से बच जाता है, इसराफ से बच जाता है, लोगों के साथ के हसद से बच जाता है, लोगों के साथ मुकाबलाबाजी से बच जाता है। एक हक लेने से कई बातिल से इंसान बचता है। और फिर किसी भी नेकी की नीयत अगर खालिस होगी ना, तो फिर लोग कुछ भी कहते रहें, इंसान जो है वो अपने मकसद को पा लेगा। तो इसलिए हमने ये हक और बातिल के दरमियान जो है ना, वो फर्क को मलहूज रखते हुए इंशाल्लाह, अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में यही फैसला कर लेना, मैंने झूठ कभी नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, झूठ मजाक में भी नहीं बोलना, आप देखें आपकी जिंदगी क्या जबरदस्त, आप सब खौफ से बाहर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम हमारे पास कम है। मैं अब आपको ऐसा करती हूँ कि कुछ बस सवालात आपको बता देती हूँ जो मैंने बनाए थे, हमने बनाए थे, हमारी टीम ने सोचा, इस पर डेवलप किया, आप उनको खुद सोचें। ये जो है ना, फी कुल्ली लहज़तिन यजिफु ऊद, ये वाली जो बात है ना, तो इसमें आप ये देखें कि इसको जरा पढ़ें। मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें, ये पूरा, इसमें कितनी खूबसूरती। कोई आप में से इसकी अरबिक पढ़ेगा? ये तो मैं यही चाहूंगी आपसे पढ़वानी। वफी कुल्ली लहज़तिन यजिफु ऊद औ शजरा वाली जो लाइन है पूरी, कोई पढ़ेगा आप में से अच्छे तरीके से जो अरबी को इसकी पढ़ सके? जी, जो पढ़ सके वो अपना माइक खोले। आलिया पढ़िए पढ़िए। फफी कुल्ली लहज़तिन यतिम हाज़ा तहव्वुल वफी कुल्ली लहज़तिन युखरिजुल्लाहु हय्यम मिन मय्यित व मय्यितम मिन हय्य। जज़ाकल्लाह खैर, मैंने आगे का कहा था, लेकिन चले आपने ये पढ़ दिया, कोई बात नहीं, अच्छा किया ये पढ़ दिया। इससे रिलेटेड एक होमवर्क हम देख लेते हैं, और होमवर्क आपको ये है, इसमें यहाँ ये बात हो रही है ना कि किस तरह जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को निकालता है वो, तो यहाँ हम ये अपने लिए होमवर्क ले सकते हैं कि आप किसी बीज को जमीन में दबाएं और इससे पौधा निकलने का मुशाहिदा करें, बल्कि अपने बच्चों से करवाएं, और करवाया भी होगा कभी आपने, ये एक्टिविटी करवाएं और अल्लाह की कुदरत दिखाएं इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह इससे पहले मैं एक आपको ये यहाँ पर एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इस पर भी गौर करें कि ये जो है ना, इन्ना अमलियतुन दाइवतुन ला तकुफ़ वला तनी, यहाँ पर सोचें कि बल्कि चैट में आप लिख सकते हैं कि किस अमल की बात हो रही है जो हर जगह और हर वक्त हो रहा है। अगर आप इसको पिक कर गए हैं तो आप बताइए कि किस अमल की बात हो रही है जो हर वक्त हर जगह हो रहा है। इन्नहा अमलियतुन दाइबतुन ला तकुफ़ु वला तनी, जो वाली जो बात है, चेंजेस, कौन से चेंजेस? ये मखसूस चेंजेस की बात है। जी शाबाश, सादिया जिया ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा कि पैदाइश और मौत का अमल। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, और बाकी भी साथी आगे लिख रहे हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट एक आपको मैं पढ़ने के लिए दे रही हूँ, एक लाइन, कुछ लाइनें, और उनको आपने उनका तर्जुमा पढ़ना है और उसकी खूबसूरती को महसूस करें कि कितना प्यारे तरीके से उन्होंने ये लिखा है। ये जो है ना कि वफी कुल्ली लहज़तिन यजिब फ़ुऊदिन औ शजरा, यहाँ से शुरू करके लिल हयाती वल इम्बाती मुस्तक़बलन तक, ये पूरा आपने 3 लाइनें पढ़नी है। और देखिए इसकी अरबिक को पढ़ना है और इसकी उर्दू को भी पढ़ना है। कितनी खूबसूरती से वो ये कह रहे हैं कि और हर लम्हा खुश्क हो रही है लकड़ी या दरख्त, मुद्दत पूरी कर रहा है और बदल रहा है टुकड़ों और चूरों में, और इन टुकड़ों और चूरों में सो रहे हैं दाने खामोश, तैयार हैं जिंदगी के लिए, उगने के लिए मुस्तकबिल में। कभी आपने ये सोचा कि दाने खामोशी से सो रहे हैं और वो एकदम जाग उठेंगे जब उन्हें जमीन में डाल दिया जाएगा? कितनी खूबसूरती से मुसन्निफ जो है वो इस बात को बयान करें, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो हमारा पेज 76 है। इसमें ये जो पैराग्राफ है ना, इस पर आपने खुद गौर फिक्र करना है, अपनी किसी बड़ी के साथ डिस्कस करें कि यहाँ किस चीज किन दो लोगों के बारे में बात हो रही है। वह हुआ सुब्हानहुल्लज़ी खलकल बशरिया मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक मिनहा ज़ौजहा। चलिए जी, चैट में आप बताएं किन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर जी, किन के बारे में यहाँ आगे पूरी कहानी फिर वो बयान कर रहे हैं। ये कौन है? शौहर बीवी, बिल्कुल दुरुस्त, माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। अब शौहर और बीवी का जो ताल्लुक इसमें बताया गया ना, वो सूरत रूम की आयत 2 से वो लेकर आए हैं, बल्कि आयत 21 से। तो उस ताल्लुक में जो यहाँ है ना, वो उसको आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, या अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ, किसी के साथ जिसके साथ आप कर सकें, ताकि आप उन्हें बताएं कि एक शौहर और बीवी का क्या ताल्लुक होता है और हम उस ताल्लुक को घरों में डेवलप करने की जरूरत है इंशाल्लाह। ठीक है, करना चाहे तो कर ले, ना करना चाहे कोई मसला अगर आपको लगता है तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि इसको करें ताकि हम आपस में ये उल्फत और मोहब्बत को हम लोग पैदा करें। इसी तरह आप देखें कि हमारा जो है नेक्स्ट ये आगे लेकर आए हैं सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में ना, सारी बात जो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी वल मदारात वन नुजूम वल कवाकिब, ये सारी बात इस पैराग्राफ में जो अगली हो रही है ना, वहुवा सुब्हानल्लाह वहुवा सुब्हानहु क़दीरुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आसमानों के बारे में जो चीजें उनके बारे में। तो अगर आप कर सकें तो एक होमवर्क हम आपको ये देते हैं कि सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के साइज, उनकी रफ्तार, उनके बारे में सर्च करें, क्योंकि जब आप ये देखेंगे ना, फिर आप इसकी अरबिक पढ़ेंगे और उर्दू पढ़ेंगे तो आपको एक और ही तरह से बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। कुछ चीजें हम यहाँ नहीं करवा सकते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन हम आपको कह देते हैं, बता देते हैं, हम आपके होमवर्क भी लिख के ग्रुप्स में डाल देते हैं। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर ना कर सके किसी वजह से तो हमारी तरफ से पाबंदियां नहीं है, लेकिन करने में आपका ही फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स करते भी हैं, हमारे साथ जो साथी हैं वो करते भी हैं। आप तालबात ही है ना, मैं भी तालबा ही हूँ कुरान और सुन्नत पढ़ने की। तो अभी हमारे साथी कुछ साथी हैं, उन्होंने एक साथी ने बहुत अच्छे निकाल के, जो मुब्दा के हवाले से मैंने बात की थी पिछली दफा कि आप निकालें कि आयात निकालें कुरान की, तो उन्होंने बहुत अच्छी आयात निकाली जो कि एक तरह से सारी सही थी, लेकिन यानी मुब्दा के हवाले से मैंने दिया था ना उनको, तो कुछ आयात ठीक नहीं थी। जवाब हम उनको इंशाल्लाह लिख के भेज देंगे उसी का, लेकिन इसका मतलब कि आप लोग करते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं समअप करती हूँ, एंड करती हूँ, और एंड में इस दफा मैं आपको एक और तरीके से की सारी बात का एंगल दिखाने की कोशिश करूंगी, जो कि मुझे इस दफा पूरी, जब मैंने सारा पढ़ लिया और फिर से पूरा पढ़ा और उसके खुलासे को देखा तो एक बात समझ में आई। आप देखें कि पेज नंबर 74 से 77 में जो मुसन्निफ है, उन्होंने सूरत यूनुस आयत 31, सूरत अल-अनकबूत आयत 61, सूरत राद आयत 12 and 13, सूरत यूनुस आयत 32, सूरत रूम आयत 19, सूरत रूम आयत 20, सूरत रूम आयत 21, सूरत नूह
آیت 15 to 16. ٹھیک ہے، یہ 8 ڈفرینٹ آیات، بلکہ 8-9 ہی کہہ لیں آپ، 15 اور 16 کو لے لیں تو ان 9 آیات سے دلائل لا کر اپنی بات سمجھائیے صرف 3 پیجز میں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری باتوں میں بھی قرآن سے اتنے دلائل ہوتے ہیں؟ سیکھنے کی بات ہے نا. تو جتنا قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں گے، ترجمے کو سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اور جتنی اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ آیات سجھاتا جائے گا. یعنی ان کی تمام تھنکنگ قرآن بیسڈ ہے نا. تو آج میں آپ کو جو آخری ہوم ورک دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے لیسن میں جو آیات ہیں، جتنی آیات میں نے بتائی ہیں جو لیسن میں موجود ہیں آپ کے پاس، ان کو ایک بار کم از کم پڑھیں. یعنی ایک دن میں پوری پڑھ لیں، یا روز ایک پڑھ لیں، یا ایک سیٹنگ میں پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ مصنف نے کیسے ان کو اپنے دلائل کے لیے نکالا ہے، کتنی خوبصورتی سے ان کو بیس بنا کے بات سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فہم و تدبر میں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری باتوں میں قرآن اور سنت سے دلائل دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حکمت بھی نصیب فرمائے. اور اگر چاہیں تو سورۃ الروم ایک بار پوری پڑھ لیں، کیونکہ کئی آیات یہ سورۃ الروم کی لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے جناب سورۃ الواقعہ ہے، جو کہ ہم الحمدللہ تھرسڈے کے دن ہم نے شروع کی ہے سورت. پہلی کلاس اس کی ہماری پچھلے تھرسڈے کو ہوئی ہے، سیکنڈ کلاس اس تھرسڈے کو ہوگی. یہ الہدا کراچی کی فیس بک پہ بھی اپلوڈڈ ہے، اور یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ جوائن کریں، اس میں بہت خوبصورتی سے استاذہ محترمہ نے تدبر القرآن، تدبر وہ عملی اس کا نام ہے، اور تدبر بھی کروایا اور عملی نکات بھی بتائے ہیں، اور ترجمہ بھی الحمدللہ ہم جو آیات کرتے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم یاد کرواتے ہیں اور سنیں گے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ 1 سے 3 آیات کی تھی، تو ہم نے اسٹوڈنٹس کو ترجمہ دیا. اس ہفتے ہم انشاءاللہ وہ ترجمہ لفظی ترجمہ سنائیں گے. تو جب ترجمہ آئے گا تو غور و فکر ہوگا، تو انشاءاللہ عمل میں بھی چیزیں آئیں گی. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی اس میں شرکت کیجیے اور دوسرے لوگوں تک بھی بات پہنچائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے نوازے اور اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اور آپ سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.